Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hope all of you are in good condition. So, hari ini kita akan belajar bab 4 yaitu tentang prosedur teks. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, tapi ada beberapa bagian dari prosedur teks, yaitu pertama, what is procedure text? Kedua, what are the function of procedure text? Ketiga, what are the generic structure of procedure text? And the last one is what are the language feature? So, kita akan belajar 4 ini. Selanjutnya, what is procedure text? I think that you are familiar with a procedure text, atau bisa kita disebut dengan text procedure. Text procedure yaitu a kind of text that show a series of orders of making something, doing something, or getting somewhere. And the next, what the example? Apa contohnya? How to make orange juice? Cara membuat orange juice. How to operate computer? Cara mengoperasikan komputer. And the last one, how to make meat flours porridge? Cara membuat bubur. Then what are the function of procedure text? Apa fungsi dari teks prosedur? Terdapat 3 fungsi teks prosedur. Yang pertama, to get the best result efficiently, untuk mendapatkan hasil terbaik secara efisien. Kedua, to avoid accident, damage, and unnecessary waste, untuk menghindari aksiden, kerusakan, atau sesuatu yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, to explain or tell the step, the way how to make or how to do something, untuk menjelaskan atau memberitahu step-step bagaimana cara untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. And the next is what are the generic structure of procedure text? There are 3 kinds of generic structure of procedure text. For the first is goal. Tujuan dari teks prosedur, contohnya how to make orange juice. And then material atau ingredients, berisi daftar-daftar bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat sesuatu. Tools, berisi daftar alat-alat yang kita butuhkan. And the last one is steps, langkah-langkah dalam pengerjaan sesuatu dari awal hingga akhir. And what are the language features? There are 3 kind of language feature in procedure text. Yang pertama yaitu imperatif atau using action verb. Contohnya put, add, pour, mix, and etc. The second one using temporal sequence. For the example, first, second, after that, then, and finally. And the last one, using simple present. For the example, put instant porridge into a bowl, pour hot water, stir well. And this is for the example, one example of how to do something. How to make meat flours porridge. The material are 250 cc air hangat, 50 gram instan bubur instan, 1 sendok kecap, 1 sendok saus cabai, kerupuk atau crackers, dan 10 gram daging. Caranya, yang pertama, put instant porridge into a bowl. Second, pour the hot water, stir well.
Leave it for about 3 minutes until porridge thickens. Add soya sauce and chili sauce as much as you want. Then spread crackers and meat floss. And finally, the porridge is ready to serve. Itu adalah contoh dari how to make meat floss porridge. Saya rasa cukup itu materi saya hari ini tentang teks prosedur. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentang salah satu contoh teks prosedur. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.